Good afternoon mga idol. For today's video, ka-resume dahil sila o pamintura o kabras sa hats coming mga idol. So, sana to makita video mga idol. Intro muna tayo mga idol. Good morning mga idol. Mo din karon ang trabaho sa akong mga kauban mga idol, ang pagkapbras aning hats coming dire sa may cargo hold number 2 o bodega 2 mga idol. So mo ni lang gi banatan karon og kapbras mga idol ani diri nga parte o na nila ng kapbrasan kay para nindot na tanawon. Human naman sila og kapbras mga idol, so ila na pong gisugdan og primeran din na nila mga idol kay para og maglaing panahon mulan-ulan man dili na siya balikon og kalawang. So mao na mga idol, banatan din na nila og primer human og kapbras. So medyo dako-dako na pod og agi mga idol, dako-dako na pod sila og primeran. So mahuman po ni nila og primer mga idol, abante na po ni sila diri sa unahan para ana na po sila magsugod og kapbras. Mao ra gyud niya ang trabaho kada adlaw mga idol, ang pagkapbras o pag-primer aning hats coming mga idol. O ni ang ilahang birada karon. So medyo dako-dako na ang agi sa pag-primer, hapit na pud mahuman mga idol. O mo ni hapit na nila mahuman og primer, gamay na lang pud ang kulang para mahuman na gyud nila og primer mga idol. O gamay na lang, mabante na po niyo unyat. Mahuman ni sila og primer, abante na po ni sila diri sa unahan para sugod na po og kapbras. So gamay na lang gyud ang kulang mga idol, mahuman na gyud nila og primer. Mao na diya mga idol, gamay na lang gyud kayo. So mao ni ang update nato karon mga idol, og salamat kayo sa inyong suporta mga idol. O mo na mga idol, hapit na gyud mahuman. O wala na mga idol, impas na. Thank you so much for watching mga idol. Have a great and blessed day.